आजच्या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांच हांव येवकारतां। आजची पत्रकार परिषद जी आसा ती लोकोत्सव 2025 ह्या संदर्भान आसा आणि ह्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे संचालक आदरणीय श्री सगुण वेळीप सर, त्याच प्रमाणे आमचे कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकरजी, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर श्री माटे, बाकीचे सगळे अधिकारी। आजच्या जवळ जवळ 17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाचे मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन जातलें। ह्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री, त्याच प्रमाणे खासदार आदरणीय श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे श्री मेयर, त्याच प्रमाणे हांव, हेजे बरोबर आमचे संचालक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी यांच्या उपस्थितीत हो उद्घाटनाचो सोहळो ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो। ह्याच जवळ जवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आणि आर्टिजन्स, हँडीक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी आसात, खास करून आपल्या हातांनी विणलेली, त्याच प्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझीन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा ताजे वेगळे वेगळे पदार्थ सुद्दां आसतले। हो लोकोत्सवाची सुरवात सकाळी 10 वरांपासून ते रातचे 10 पर्यंत आसतले। हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेजेंट करतले। गोंयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसात त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले। परत एकदां हांव तुमकां याद करून दितां, एक वेळ असो आशिल्लो फक्त ओन्ली 2 किंवा 3 पंगड गोंयचे ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करताले। आज ज्या वेळाचेर हांवें टेक ओवर केल्लें आशिल्लें त्या दिसा पासून आमी वट्ट प्रत्येक नामणेचे जे फोक ग्रुप्स जे आसात त्या फोक ग्रुपाक आमी इन्वायट दिल्लो आसात। हो जो एकंदरीत जो लोकोत्सव जो आसा तो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि गोंयचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे जोड पालवान हो मोठ्या प्रमाणात घडोवन येता। ज्या लोकोत्सवाची नॉट ओन्ली गोंयकार पण बरेचशे इंडियन टुरिस्ट म्हणू नाका, डॉमेस्टीक टुरिस्ट म्हणू नाका, जे खास करून हो लोकोत्सव ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर गोंयान येवपाचे, सहलीक येवपाचो एक प्रयत्न करता आनी ते बुकींग करता। आणि ह्या लोकोत्सवाची एक गोष्ट तुमच्या मुखार हांव शेअर करतां। एक म्हजी सामकी पेडणेची गरीब महिला, जी गरीब महिला म्हणटा आपण वर्साक एक 24,000 रुपये ह्या लोकोत्सवाची खरेदी करपा खातीर, म्हणजे घरान जे साहित्य जे लागता ते आतुरतेन वाट पळयतात। एक ग्रामीण भागातली महिला, म्हणजे ह्या लोकोत्सवाचो एक डेप्थ कितली आसा, म्हणजे तळागाळांत सुद्दां हेजो लोकोत्सवाची अवेरनेस जाल्लो आसा हें ह्या एकाच कलाकृतीन आमकां उदाहरण आमकां पळोवपाक मेळटा। अशे हजारो फुटफॉल्स दिसाक उपस्थित आसात। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयकारांक, म्हणजे पर्यटक आसतले, इंडियन टुरिस्ट आसतले, इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसतले, तांच्यांनी मुजरत ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जावचे आणि ह्या लोकोत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशें नमळाईचें मागणें करता। लोकोत्सवाक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा ती म्हळ्यारूच ट्रायबल विलेज क्राफ्ट्स ह्या संदर्भान, आणि ती सुद्दां तसोच तरेची 17 ते 26 तारीख पर्यंत आसतले। एक वेगळे तरेची एक संकल्पना ह्या पासूनच आमी सुरवात करपाची केल्ली आसा, जेणे करून तांचो जो स्पेशल जो प्रॉडक्ट जो आसा तो प्रॉडक्ट आणि तांची ती स्किल्स जी आसा ती स्किल्स सुद्दां ह्या संपूर्ण आर्टिजनाक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या माध्यमांतल्यान हो एक प्रकार आमी आज मुखार हाडपाचो केल्लो आसा। हेकाच जोडून हो एक दुसरो भाग आसा आमचे कला संस्कृती
च्या संचालनाच्या वतीन आम्ही कला गौरव आणि कला वृद्धी हे कार्यक्रमाचो बक्षीस वितरण सोहळा म्हणजेच रिवॉर्ड्स प्रदान आम्ही 22 जानेवारी सांजेच्या ह्याच कला अकादमीच्या ऑडिटोरियम करतले आणि 25 जानेवारीक स्टेट गोवा स्टेट अवॉर्ड्स आणि युवा सृजन पुरस्कार परत कला अकादमीच्या मुख्य ऑडिटोरियम भितर आमी करतले. नामणेचो एक प्रख्यात मराठी फिल्मांतलो दिग्दर्शक ते म्हणजे एक्टर नाव कितें महेश कोठारे हो ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आसतले, इन्क्लुडींग गोयचो मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे आमचे ऑफिशियल्स अधिकारी धरून. पोस्ट 20 तुका नांवां जाय या जवळ जवळ नांवाचें ना रे स्टेट्स केरला मागीर तुगेलो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी असे विविध राज्यांचे उत्तराखंड आसा असे विविध राज्यांचे आर्टिस्ट तुमचे भितर आसतले. सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू अँड काश्मीर, केरला, त्याच प्रमाणे उत्तर छत्तीसगड, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, आसाम, मणिपूर अशा ह्या वट्ट 19 राज्यांचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतले. एका दिसाक ऑलमोस्ट आमी 10 ते 12 आर्टिस्ट इन्क्लुडींग एक हें जे आसा पळय न्ही ते कंपल्सरी गोंयची आसतली. एक फोक ग्रूप गोंयाक प्रत्येक दिसा रिप्रेजेंटेशन आसा आणि प्रत्येक दिसा 10 ते 12 म्हणजे 10 पयलू आमचे सोंपपाक जाय. 7 प्रत्येक दिसा कार्यक्रम जातलो एक्सेप्ट इनॉग्रल फंक्शन जें आसा तें 6:30 आमचे पयले दीस सुरू जातलें आणि कंक्लुडींग सेरेमनी म्हणजे 10 पयलू कार्यक्रम आमचो सोंपतलो त्या प्रमाणे सगळो हें केल्लो आसा. ती हया 550 ऑलमोस्ट 600 आमचे हें आसा. 550 स्टॉल्स आमी आज घातिल्ले आसात. तातूंत मॅक्झिमम चडशे आमचे गोंयकार भावांकूच आसात आणि वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर्सां भितर ज्यांचे आर्टिजन्स कार्ड आसा, ज्यांची एक सगळ्यांची एक मंदयाळी आसा म्हणजे यादी आसात, तांकां सगळें तें लिस्ट आमकां वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्यान येता. काय Every year you organize Lokoshav. Kampal residents have been complaining about traffic problem. Evening time खूप traffic त्रास जातात. ते म्हणटा आमकां घरांतले भायर सरून बसूंक मेळना. आमच्या दारां आमकां पार्किंग करता. म्हाका आज पर्यंत आमकां ह्या संदर्भान काही गोष्टी आमी तुमचे कडल्यान आमी आयकतात, पण ज्या वेळाचेर ट्रॅफिक कंट्रोल करपाची सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. तुमी ह्या पावटी तुमी मॉनिटरींग करचें. सी एवरीबडी इज हॅविंग सम प्रॉब्लम. सगळ्यांक प्रॉब्लम आहा. म्हाका एक सांगता सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा पूण वेर टू रिलोकेट ना पळयता पण दिस टायम इट इज नॉट पॉसिबल. बट यू ओनली कॉल्ड अप मी नो लास्ट टायम समबडी हॅज कॉल्ड अप मी रिगार्डिंग दीस इशू. But till today we have not received any complaint from any residents from the Kampal area. But definitely, see, Lokoshav is a brand of Goa now. So because of some people, it is not possible us to shift. Let me talk very frank and open to you all. You understand, no? हांव तें बाकीच्या भशेन पळयतलो बिळयतलो तसलें बीन कांय ना. Lokoshav is a brand of Goa. It is we are having a ample adequate parking facilities. आणि म्हणून आमी लिमिटेड टू द स्टॉल्स आसा न्ही 550 स्टॉल्स जे आमच्या कॅम्पसां भितर मावतले तशें आसा. काही गोष्टी सगळ्यात काही गोष्टी लेजर तुका मेळपाक शकना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू. बट ओनली तो शिफ्टिंग ऑफ रिलोकेटिंग वी विल टेक केअर ऑफ दीस. बट आमी अशें म्हणटा की बाकीचे कोणाक सगळ्यांक त्रास जावपाक जायना. सादी गोष्ट सांगतो का, when Serendipity was going on, we have not given a permission to the Serendipity festival. You also know that Serendipity festival is one of the biggest festival in the state of Goa. We have shifted the main program at the Donapal, that Taligaon plateau. There also I received a complaints. Then where to host these programs? There also, then where is the place? There also I received a complaint. Somebody is using a loud music because our music is closing by 10 p.m.
So everybody will be having a problem. So we are here to resolve the problem, but not to closure of the Lokoso or not to closure of any festival which Goa government is doing, because Goa government is giving the permission to them. No? What else? But where? We have shifted it. There also we are having a problem. They are having a problem. Everybody will be having a problem in the state. Let us check. Let us think on it. But I don't want any person or the resident to be fall in trouble. And तांकां आमकां त्रास मुळीच करपा नाका. सपोज तांचें जर कितें जर आसलें जाल्यार आमी येतले आयकतले. We will resolve the issue. सो तो पेटिल्लो अशें कितें आसा न्ही बारीक बारीक विशय आमकां लास्ट म्हणटाक आमकां मातसो कोणाचो कितलो तांकां पावर जाय पडटा हें आमकां पयलू कळना. सो आमी तें एक हें दवरता कितें आसा एक 5% एक्स्ट्रा एज फार एज फाटले वर्सा. आनी सुरवात कितें आसता कोण घेता आपआपलें तें कनेक्शन घेता आनी वायर आसा पळय न्ही ती एखाद्या थोडे बारीक घालता ते सर्टन एम्पियर्साची वायर घालच्यो पडटा. एका बरोबर 550 स्टॉल्स प्रत्येका कडेन 550 सुरवातीकूच हो विशय जाता मागीर तो एकदां रिजॉल्व जाता. बट वी हॅड गिवन व्हेरी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग टू देम तुमचो कितें तो विशय आहा अनलेस अँड अंटील आमच्यो काही गोष्टी इलेक्ट्रिशन वी हॅव आमी इलेक्ट्रिशन त्याच बरोबर आमचे एजन्सी जे आसा तांकां आमी सारके वॉच दवरी म्हूण सांगलां त्या प्रमाणे आमी करतले कितें आसा तें. ओके लास्ट टायम इवन हायजीन इज कन्सर्न वी हॅव टेकन एवरी केअर त्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां आमी आमचो प्रयत्न आसा. वील सी दॅट दी लोकोत्सव एक डाग लोकोत्सवाक लागपाक जायना ह्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करतले. लास्ट टाइम हायजीन मेंटेन करून सुद्दां खुबशे टॉयलेट्स थंय घातलेले नळाचें उदक घातलेलें तरी आसतना ते भायले जे स्टॉल्स जाता पळय ते ओपनूच थंयसर उडयतात. ना आतां कशें आसा न्ही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आतां आमचे अधिकारी जे आसात पळय न्ही आमचे अधिकारी जे आसात थंय कोण तरी गार्डिंग करपा खातीर नासना. जेन्ना आमकां हें कळ्ळें आनी इमिडिएटली वी हॅव स्टॉप्ड इट. See, the Kampal football ground, again and again, I am telling you that that ground is not in possession of the Director of Sports and Youth Affairs. It is done by the Smart City. So we are not at all, कितें म्हणटा ताका आमी लिंक ना. No, I don't know whether they are going to hand over to us or not. I don't know. We have not moved any letter of correspondence from the Smart City, or it is vice versa. That we will take into the तो एक unique project astolo, so we are planning for that. Yeah. That definitely actually already आमी in pipeline आसा. आमचे पयलूचे मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर त्यांचे जे यादीस्तीक आणि ताणीन तो बांदोडकर ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड तो मोठे स्वरूप ताका दिवपाचें आमी ऑलरेडी वी हॅव टेकन अ डिसिजन अँड आय थिंक नेक्स्ट फायनान्शियल इयर वी आर गोइंग टू किक दॅट प्रोजेक्ट. No, that is not. So आमी तांकां correspondence केल्लें आहा. Definitely we are going to take care of it. Okay, thank you so much.